When I started Microsoft, I didn't think of it as all that risky. I mean, I was so excited about what we were doing. It's true I could have gone bankrupt, but I had a set of skills that were highly employable, and in fact, my parents were still willing to let me go back to Harvard and finish my education if I wanted to. And so then I got this incredibly conservative approach that I wanted to have enough money in the bank to pay a year's worth of payroll, even if we didn't get any payments coming in. One of my biggest memories of Harvard came in January 1975 when I made a call from Courier House to a company in Albuquerque, New Mexico that had begun making the world's first personal computer. I offered to sell them software. I worried they would realize I was just a student in a dorm and hang up on me. Instead, they said, "We're not quite ready. Come see us in a month," which was a good thing because we hadn't written the software yet. From that moment, I worked day and night on the extra credit project that marked the end of my college education and the beginning of a remarkable journey with Microsoft. If you're going to start a company, it takes so much energy that it better overcome your feeling of risk. I don't think that you necessarily, if you're going to start a company, should do it at the start of your career. I think there's a lot to be said for working for a company, learning how they do things. When people are first skeptical and they think, "Oh, this kid doesn't know anything," then when you show them you've really got a good product and you know something, they actually tend to go overboard and they think, "Whoa, they know a lot. Let's really do an incredible amount with these people." So our youth, at least in this country, was a huge asset for us once we reached a certain threshold. Those problems that come with starting a firm, you better think of those as part of the pleasure, part of the challenge that is part of the excitement. You can't just keep doing the same old thing you were doing before. You have to take your skills and attack the new frontiers. In the business of technology, you have to think about what are you missing? What is the research or customer feedback that you should be paying more attention to? And how do you keep that pace of innovation very, very high? How do you make sure you're hiring the very best people? And that kind of focus has helped drive us forward through all the milestones the company has had. You've got to enjoy what you do every day. And for me, that's working with very smart people. It's working on new problems. Every time we think, hey, we've had a little bit of success, we're pretty careful not to dwell on it too much because the bar gets raised. People's expectations of the products, we've always got customer feedback telling us the machines are too complicated, they're not natural enough. About 25% of the time that I'm out traveling around meeting with customers, Europe, Asia, and that sort of helps me think, okay, do we have the right priorities? What
what are people responding well to and what would they like to see us do better. The competition, the breakthroughs, the research, but the computer industry, in particular software, I think is the most exciting, and I think I have the best job in that business. You all have a chance to innovate. As you're thinking about your innovation, of course, you should go after any market that you think is interested in it. But a little bit, if you can also think, okay, does this innovation apply to those most in need? What are you going to do to make it cheap enough, simple enough? Figure out how to get it so it really, if possible, can extend out to the poorest. I wish I had learned more about that at a young age, and so you have an opportunity to do that. I was lucky. I found what I loved to do early in life. Woz and I started Apple in my parents' garage when I was 20. We worked hard, and in 10 years, Apple had grown from just the two of us in a garage into a $2 billion company with over 4,000 employees. We just released our finest creation, the Macintosh, a year earlier, and I just turned 30. And then I got fired. How can you get fired from a company you started? What had been the focus of my entire adult life was gone, and it was devastating. I really didn't know what to do for a few months. I felt that I'd let the previous generation of entrepreneurs down. I was a very public failure, and I even thought about running away from the valley. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. We are going to make it or break it based on whether we can provide products to higher education and services and relationships to higher education that no one else provides. And I think we ought to spend 100% of our time thinking about that. And if we can't do that, then we ought to go broke. And so I decided to start over. I didn't see it then, but it turned out that getting fired from Apple was the best thing that could have ever happened to me. The heaviness of being successful was replaced by the lightness of being a beginner again, less sure about everything. It freed me to enter one of the most creative periods of my life. During the next 5 years, I started a company named Next, another company named Pixar, and fell in love with an amazing woman who would become my wife. I'm pretty sure none of this would have happened if I hadn't been fired from Apple. It was awful tasting medicine, but I guess the patient needed it. Sometimes life's going to hit you in the head with a brick. Don't lose faith. I'm convinced that the only thing that kept me going was that I loved what I did. You've got to find what you love, and that is as true for work as it is for your lovers. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking, and don't settle. So keep looking, don't settle. I'm not good at learning school. I failed 3 times for entering university. I have a lot of terrible experience, made a lot of mistakes when I was young. In my life, I never thought I would be able to speak here. I never even brave enough to say I want to be a student. So thank you for inviting me here. So this is my advice for those young people. When you are graduate, when you're just in the university, don't think about, I want to resign from the school and be another Bill Gates, because Bill Gates left Harvard. There's only one Bill Gates in the world. When you graduate, find a company. Most important, find a good boss that can clean you, discipline you, and tell you what is good and right. It's more important than a good company. So, if you
20 to 30 years old, please find a good boss. Not necessarily a good company. Of course, a good company, a good boss, even better. When you are 30 to 40 years old, try to do something yourself if you really want to try. When you're 40 to 50 years old, do things that you are good at. After 20 years of learning, you should do something you're good at. When you're 50 to 60 years old, spend your time supporting young people. When you are over 60 years old, spend time with your grandchildren. If you stay with them, you will be full of energetic. And young people are the solutions for tomorrow. Young people are the solutions for all the worries. But the advice I give to the young people is also the advice I give to myself, that nothing is easy. Nothing is free. If you want to be successful, you have to pay the price. You know, the early days, Alibaba had no money, no revenue. Nobody pay us. After 18 years, Alibaba become today's size. Yeah, we are lucky, but we work much harder than most of the people. We never sleep well and sound in the evening. I traveled last year 867 hours a year in the plane. I'm working hard, my team work very hard. 18 years, we work like a normal company of 70 years. Day and night. Nothing is free. Nothing is easy. You have to think different. You have to do different. For example, you know, the early days in my company, when some ideas come to my desk, Jack, this is a great idea, and I look at everybody. Everybody say it is a good idea, I normally throw it into the rubbish. Because everybody say this is good, then all the other people think of. If everybody say this is going to be very tough, I'm very interested in that tough question. And I pick up and say, how can we do it a different way? This is to be unique, to be different. And third, this is my advice, and this also I'm telling myself every day. Today is very tough. Tomorrow is tougher. The day after tomorrow is beautiful, but most people die tomorrow evening. You have to work very hard. Every tough days, every tough situations, problems you meet, that is the training of yourself. When you graduate from your school, you just start your career of learning. When you got a PhD diploma or bachelor diploma, this is just a certificate. Your real challenge is when you leave the college, the real life starts. The real exam starts. The real test starts. That's life. Okey, kenapa saya renew daripada Platinum biasa kepada Platinum X? Tuan-tuan, sebenarnya satu perkara yang menyebabkan saya terfikir dan berfikir serta mengambil keputusan untuk secara berani untuk sign up renew kepada Platinum X ialah kerana saya melihat hasil tersebut. Saya merasai hasil tersebut dan saya menjiwai serta impak tu menyebabkan kehidupan saya 360 darjah berubah, tuan-tuan. Sebab itu bila suatu proses itu dia proven sukses, jadi
tidak menjadi perkara yang sukar untuk saya upgrade kepada Platinum X. And now, ladies and gentlemen, from Louisville, Kentucky, wearing black tie, Mr. Cassius Marcellus Clay. His classic poem, I Am the Greatest. This kid's got a left. This kid's got a right. If he hits you once, you're asleep for the night. This kid fights great. He's got speed and endurance. But if you sign to fight him, increase your insurance. I am the greatest. I told you, I'm the real champion. I am the greatest of all time. As you lie on the floor, all the ref counts 10, pray that you won't have to fight me again. He is the greatest of all time. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I have wrestled with an alligator. I done tussled with a whale. I done handcuffed lightning, throw thunder in jail. That's bad. When I say two, that's never a third. When I say three, don't bet against me. I'm a man of my word. The man's in trouble. I'ma show you. I know you got it fake, but the man's in trouble. I'ma show you how great I am. I'ma show you. I'ma show you. I'ma show you how great I am. How great I am. This brash young boxer is something to see. And the heavyweight championship is his destiny. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. I'm gonna float like a butterfly, sting like a bee. You can't hit what you can't see. Float like a butterfly and sting like a bee. Wait till you see Muhammad Ali. I told you, I'm the real champion. I'm the champion of all. All of it all. All not cricket all. I am the greatest. I can back up every word. And I whoop any man in the world. And I want everybody out there on TV to know it. I am the greatest. Menyiapkan diri anda kurang satu bulan. Kalau bisa datang dalam keadaan buruk.
kita ada knowledge strategi kan benda. Nak saya bantu? Kalau nak bantu, jom sama dengan saya. Saya akan bantu you. Ada benda yang kena diawalkan dan ada benda yang kena now dah kena kerja. You bayangkan, in kita nak collect data, plus you dah boleh gerak bak 1, bak 2, bak 3, bak 4, bak 5. Program ini sangat bermanfaat dan membantu saya dalam memahami situasi dan perjalanan saya untuk saya menyiapkan perjalanan penulisan saya berkaitan dengan tesis saya. Hari ini saya belajar cara tesis management, cara untuk kita membahagikan masa dengan yang baik. Banyak sangat input yang dapat hari ini. Contohnya macam mana kita nak set mind kita untuk GOT. Bukan sahaja GOT tetapi GBT. Dan kita akan grad dengan lebih cepat, mempercepatkan perjalanan tesis kita. Boleh ke boleh, because kita ada session yang khusus sangat special yang mana kita akan bantu anda untuk engage dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan zikir. Boleh ke boleh? Kepada Allah Ta'ala sebab saya dah bantu 1,000 orang lebih pelajar master PhD yang datang ke all over Malaysia, dan hari ini kita berikan mereka motivasi, kita berikan mereka strategi dan kita berikan mereka tips bagaimanakah mereka boleh gerakkan thesis mereka 10 kali ganda, dan yang paling best adalah kita bantu mereka macam mana untuk design journey master PhD mereka untuk gandakan kepada 10 kali ganda. Dan bagi anda yang belum hadir seminar saya invite anda, saya jemput anda untuk hadir bersama dengan saya untuk saya bantu anda supaya anda dapat tingkatkan tesis master PhD anda kepada 10 kali ganda. Jumpa saya untuk seminar akan datang. Anda Genius Master PhD Strategist. See you there. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, morning everyone. Sabahul khair, sabahul khair jami'an. Wake up. Okey, pagi yang luar biasa. Pagi yang disyukuri. Jom kita sama-sama syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kurnia kepada kita saat ini untuk lebih banyak melihat kebaikan, untuk lebih banyak menggandakan, mendengar perkataan-perkataan baik. Dan pastinya apabila kita banyak melihat, kita banyak mendengar, pastinya kita perlu buat satu lagi tindakan yang kita panggil sebagai mencatatkan perkataan-perkataan yang kita dengar, yang kita lihat, yang namanya kebaikan. Supaya apa? Apabila kita dapat melihat, dapat mendengar dan dapat mencatatkan, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ruang, peluang dan kemampuan fizikal untuk melakukan tindakan-tindakan betul yang pada akhirnya nanti kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Allah Ta'ala bantu kita untuk melakukan tindakan-tindakan betul yang mana kita akan dipandang dan diampunkan semua dosa kita di saat kita berdiri di hadapan Mahkamah Rabbul Jalil pada hari Yaumul Mahsyar. Okey, so pagi ni seperti biasa saya mohon kepada anda yang menonton, mohon untuk catatkan anda menonton daripada mana. Itu sangat penting. Tolong catatkan anda menonton daripada mana. Dan yang kedua, mohon untuk bantu kami catatkan anda menonton bersama siapa. Dan mohon untuk anda berikan senyuman yang paling menawan kepada insan-insan yang berada di sekitar anda. Kerana mereka lah insan yang telah memberikan full support kepada anda untuk teruskan journey master dan PhD anda.
Okey, dan seterusnya mohon untuk anda cari keberkatan. Tuan-tuan dan puan-puan, keberkatan adalah sesuatu yang kita cari. Keberkatan adalah sesuatu yang kita pelajari. Dan keberkatan adalah sesuatu yang kita buat tindakan. Tuan-tuan, ramai orang bercakap tentang keberkatan tetapi mereka tidak mencari keberkatan. Ramai orang bercakap tentang keberkatan tetapi mereka tidak pelajari bagaimana untuk dapat keberkatan. Dan mereka juga, tuan-tuan dan puan-puan, mereka bercakap tentang keberkatan tetapi mereka tidak bertindak. Mereka tidak bertindak untuk memperolehi keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, keberkatan itu bukan ada pada banyak ataupun sedikit. Itu tak penting. Tuan-tuan, alangkah bagusnya kita ada sangat banyak dan kita berkat. Dan bagus juga kalau kita ada sedikit dan berkat. Tuan-tuan, keberkatan sesuatu yang sangat-sangat subjektif tetapi berpijak kepada 3 poin. Yang pertama, cari. Yang kedua, pelajari. Dan yang ketiga, bertindak. Okey, so berapa ramai yang faham? So, apa kata kalau anda pelajari, anda bertindak dan anda cari di mana pada pagi ini jika sekiranya anda sayang kepada tempat anda belajar, mohon untuk anda komen, I love UTM. I love UTHM. I love UKM. I love UNIMAS. Tuan-tuan, itu salah satu daripada cara untuk kita mengekspresikan dan salah satu cara untuk kita menjinakkan emosi kita. Okey, so mohon untuk catatkan I love universiti anda dan apakah bidang yang sedang anda selesaikan saat ini. Alright. Dan mohon juga untuk anda bantu kami, mohon untuk bantu kami sebarkan kebaikan ini. Sebarkan kebaikan ini, anda tak perlu bercakap, anda tidak perlu membaca dan anda tidak perlu menganalisis seperti saya. Cukup sekadar anda tekankan butang on live anda, kemudian anda tekankan butang share. Mohon untuk bantu kami, tolong kami perlukan anda. Tuan-tuan dan puan-puan, mohon bantu kami untuk tekan butang share. Mohon bantu saya untuk anda buatkan watch party dalam grup Facebook anda. Mohon untuk bantu kami untuk anda buatkan watch party di dalam Facebook personal anda. Takkan tu pun tak boleh. Alright, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Okey, so mohon untuk tekan butang share, mohon untuk buat watch party dan mohon untuk kongsikan video Morning Doc setiap pagi jika sekiranya anda rasa komitmen yang anda berikan kepada kami lebih kurang 40 minit pada waktu pagi memberi impak yang luar biasa kepada anda, terutamanya impak kepada journey master dan juga PhD anda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Okey, so pagi ni kita masih lagi bercakap berkenaan dengan apa? Okey, kita masih lagi bercakap berkenaan dengan how to train your brain. Or in other words, how to train our brain. Otak saya dan otak anda jugalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Telah pun saya kongsikan dengan anda beberapa perkara sebelum ini ketika saya mulakan topik berkenaan dengan bagaimanakah caranya untuk anda latih otak anda. Tuan-tuan, saya ulang balik, latih otak anda. Latih otak anda. Bermakna apa, tuan-tuan dan puan-puan? Fizikal yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini dapat dilatih. Tuan-tuan, keseluruhan fizikal yang anda miliki saat ini secara percuma. Tuan-tuan, tak ada bil yang sampai ke rumah kita untuk kita bayar yuran air liur. Okey, so berapa ramai yang pernah dapat bil air liur? Tolong komen.
Okey, berapa ramai yang pernah dapat bil penggunaan tangan kanan? Sebab banyak sangat mencatat setiap pagi. Tolong komen berapa ramai yang pernah dapat bil tangan, bil kaki, bil gigi, bil mata. Tuan-tuan, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sejak kita lahir sehingga saat ini dan sehingga kita dijemput oleh Allah Azza wa Jal, satu bil pun tak pernah sampai ke rumah kita kecuali bil Astro, kecuali bil telefon, kecuali bil internet. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, jika sekiranya anda syukuri, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kongsi dengan anda apa yang patut kita kongsi pada pagi ini. Di mana, tuan-tuan, salah satu cara paling dahsyat, cara paling impactful. Okey, dan kepada anda yang mungkin kali pertama menonton Morning Doc, kali pertama, please, tolong jangan nak macam-macam. Dan tolong jangan gunakan perkataan negatif sekarang. Sebab kita kesemua yang menonton saat ini, kita sangat-sangat super duper positif. Dan anda tak perlu percaya. Okey? Dan mungkin anda bertanya apa kaitan dengan tesis. Anda tak perlu tanya soalan tu. Okey, dah tak ada orang. Tuan-tuan, tak ada orang yang bercakap tentang macam mana untuk manage konten tesis pada waktu pagi. Kau dah kenapa? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share dengan anda salah satu cara untuk bagi training, okey, kepada otak kita, okey, adalah yang saya nak share pada pagi ini. Tolong sediakan pen dan pensel anda dan tolong gunakan buku catatan. Tuan-tuan, berbeza ya, orang yang mencatat pada buku catatan dan orang yang hanya mendengar, anda takkan sama in term of impact. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey, so pagi ni saya nak share dua sahaja cara macam mana untuk kita latih otak kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai yang setuju sebab you buat master PhD adalah untuk you latih otak you. Siapa yang setuju? Tolong komen. Jika anda setuju, tolong komen. Saya setuju tak? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita buat master PhD, sebenarnya kita sedang bantu untuk latih otak kita supaya lebih powerful, lebih berimpact, lebih memberi khidmat kepada umat. Betul ke betul? Dan anda tak perlu percaya benda ni. Tuan-tuan, kenapa kita buat PhD? Supaya kita boleh lebih faham. Kedua, kita boleh baca buku jauh lebih banyak daripada biasa. Ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, kita boleh menganalisis jauh lebih baik. Tuan-tuan, dan jangan compare dengan orang lain. Jangan compare dengan orang lain. Tuan-tuan, kita tidak berperang, kita tidak hasad kecuali kita berperang dalam diri kita. Dan kita tidak hasad kecuali kita hasad kepada diri kita. Siapa yang faham? Tuan-tuan, jangan membandingkan diri you dengan orang lain, please. Tuan-tuan, selalulah kita berperang dengan diri sendiri. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey? So, jangan compete dengan orang lain, please. Jangan compete dengan orang lain. Compete-lah dengan diri sendiri. Right, tuan-tuan dan puan-puan, jika anda telah bersedia, anda boleh komen, kami telah bersedia tak? Kami telah bersedia. Dan jangan lupa, please, tolong bantu saya untuk tekan butang share. Dan tolong tekan butang share dalam grup Facebook yang anda rasa para pelajar master PhD dalam kawasan tu, mereka dalam keadaan kelemasan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Okey. So, poin pertama saya pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, ini yang paling powerful untuk kita melatih otak kita dan kadang-kadang kita tak perasan. Tuan-tuan, kadang-kadang kita tak perasan sebab tak ada orang bagi tahu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, poinnya adalah, tuan-tuan pula. Tuan-tuan dan puan-puan, okey,
poinnya adalah, tuan-tuan dan puan, ini kesan daripada berhenti tepi jalan. Sebab nampak orang lalu lalang kan. So dia mengganggu otak saya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Poin pertama saya pada pagi ini adalah express gratitude. Tuan-tuan dan puan-puan, express gratitude. Tuan-tuan, kita mengekspresikan rasa syukur kita. Berapa ramai pada pagi ini anda rasa macam terkejut? Apa kaitan latih otak dengan bersyukur? Okey, apa kaitan latih otak dengan bersyukur? Tuan-tuan, sebenarnya ada kaitan. Tuan-tuan dan puan-puan, ada kaitan. Anda yang tak pernah belajar, anda yang tak pernah membaca pada bab itu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Bagaimanakah cara untuk kita latih otak kita dengan cara bersyukur? Tuan-tuan, bila bercakap tentang syukur ni, rahsia orang-orang berjaya paling besar. Rahsia orang-orang berjaya paling besar. Siapa nak tahu? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahsia orang-orang berjaya paling besar akan saya reveal sekarang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahsianya adalah macam ramai tak nak tahu. Berapa ramai pagi ni yang nak tahu rahsia orang-orang berjaya akan saya reveal saat ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rahsia terbesar orang-orang berjaya dulu sampai kiamat, tuan-tuan, adalah gratitude. Adalah syukur. Dan anda tak perlu percaya. Anda tak perlu percaya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik, rahsia sepanjang zaman orang-orang yang berjaya adalah syukur. Gratitude. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana nak syukur? Tuan-tuan dan puan-puan, saya reveal satu lagi. Bagaimanakah cara untuk express gratitude? How to express your gratitude? In other words, you boleh latih otak you. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, caranya adalah focus on what you love. Focus on what you love. Okey? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila you boleh fokus kepada sesuatu tindakan yang you rasa suka, tuan-tuan dan puan-puan, selangkan, okey, kaitkan dengan rasa syukur. Contoh, apabila anda tengok tesis anda mula ada progres, walaupun satu perenggan, tuan-tuan, apa kata anda ucapkan Alhamdulillah. Tuhan, aku sangat syukur kerana saat ini engkau telah anugerahkan kepada aku 5 perkataan untuk aku catatkan pada tesis aku. Alhamdulillah. Berapa ramai yang faham? Angkat tangan dan sihat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, focus on what you love. Sebab apabila you fokus kepada benda yang you suka, ia akan mendatangkan emosi untuk rasa syukur. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, gembira dikaitkan dengan kesyukuran. That's why tuan-tuan dan puan-puan, kenapa orang Melayu gigih buat doa selamat? Tolong komen, kenapa orang Melayu suka buat kenduri doa selamat? Kenapa? Sebab mereka nak mengekspresikan rasa gembira mereka. Baik, berapa ramai yang faham pagi ni? Angkat tangan dan sihat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Dan cara yang kedua, okey, cara yang kedua, you boleh mengekspresikan rasa syukur you, tuan-tuan dan puan-puan, dan at the same time akan menyebabkan you ada impact untuk tesis you. Okey, yang kedua pada pagi ini adalah, tuan-tuan dan puan-puan, tuliskan 5 perkara yang you rasa syukur setiap hari.
Okey, catatkan, tuliskan 5 perkara yang you rasa sangat syukuri setiap hari. Jadikan ia sebagai habit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ini akan bantu you untuk rasa syukur. Tuan-tuan, di manakah rasa syukur you? Tuan-tuan, di manakah rasa syukur you? Okey, adakah pada otak you? Ataupun pada tangan you? Ataupun pada hati you? Tuan-tuan, syukur adalah pada hati you. Okey, tindakan mencatatkan, tindakan menulis, itu cara you keluarkan rasa syukur you. Sebab tuan-tuan dan puan-puan, kita belajar daripada apa yang kita lihat, kita belajar daripada apa yang kita dengar, dan kita belajar daripada apa yang kita sebut. Siapa yang faham, angkat tangan dan say I. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, syukur adalah number one yang akan melatih otak you. Dan you tak perlu percaya. Tuan-tuan dan puan-puan, adakah itu memadai untuk anda? Baik, dan yang kedua yang terakhir pada pagi ini, cara untuk you rasa syukur. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya nak kongsi yang terakhir pada pagi ini. Okey, bagaimanakah caranya untuk you train otak you? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila bercakap untuk menjinakkan emosi you, tuan-tuan dan puan-puan, poin ini sangat penting. Okey, poin ini terlalu penting. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apa dia? Manage and control your emotion damage early. Okey, saya ulang balik. Manage and control your emotion damage early. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini poin yang kedua yang terakhir pada pagi ini. Apa dia? Tuan-tuan dan puan-puan, manage and control your emotion damage early. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang kedua pada pagi ini yang terakhir, manage, uruskan dan kawal. Okey, dan kawal your emotion damage. Okey, emosi yang telah pun kita panggil rosak. Okey, perkara-perkara yang merosakkan emosi you lebih awal. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimanakah caranya untuk kita uruskan kerosakan emosi lebih awal? Siapa nak tahu tolong komen, kami nak tahu dah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya bagi satu contoh yang mudah-mudahan akan memberikan kefahaman kepada anda. Yang mudah-mudahan akan memberi kefahaman kepada anda. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, contoh simple je. Okey, jika sekiranya, tuan-tuan dan puan-puan, contoh saya pada pagi ini, saya ada appointment jam 9 pagi. Saya ada appointment jam 9 pagi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya keluar rumah, saya ada dua pilihan. Saya ada dua pilihan untuk sampai ke tempat appointment tu on time ataupun overtime. Ataupun out of the time. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita keluar daripada rumah, kita akan ada dua pilihan. Kita akan ada dua pilihan. Satu pilihan, kita nak sampai on time. Okey, due respect kepada masa. Dan yang kedua, kita boleh sampai lewat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dan saya ada dua pilihan. Yang pertama, saya lalu jalan biasa. Saya lalu jalan biasa tanpa sebarang bayaran. Satu. Dan yang kedua, saya boleh pilih untuk lalu ikut highway. Dan saya kena bayar sedikit bayaran. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, yang mana satukah yang saya pilih? Yang mana satukah yang saya pilih? Tuan-tuan dan puan-puan, pastinya saya akan pilih jalan highway sekalipun saya kena keluarkan sedikit wang. Hello, siapa yang faham angkat tangan dan say hi. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalaulah saya berkira-kira untuk bayar sedikit wang tol. Saya berkira-kira untuk bayar sedikit wang tol. Mungkin RM2. Mungkin RM3. Contoh. Yang menyebabkan saya sampai lewat appointment.
yang menyebabkan orang yang saya temu janji tu, tuan-tuan dan puan-puan, rasa saya orang yang tak punctual. Tuan-tuan, ia menyebabkan emosi saya dan emosi orang yang tunggu tu kan rosak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian. So, tuan-tuan dan puan-puan, jadi cara untuk saya manage, cara untuk saya control emotion damage. Okey, lebih awal, apa yang saya buat? Saya pilih jalan ada highway. Dan saya kena bayar sedikit. Okey, berapa ramai yang faham angkat tangan dan CI? Baik, now kita kaitkan dengan journey master PhD anda. Now kita kaitkan dengan journey master PhD anda. Baik, siapa nak tahu angkat tangan dan CI? Baik, tuan-tuan dan puan-puan, apabila anda mulakan pengajian master PhD anda juga ada pilihan seperti contoh tadi. Anda juga ada pilihan seperti contoh tadi. Yang pertama, anda boleh lalui journey PhD anda dengan menggunakan Federal Way. Jalan persekutuan yang tak ada tol. Tapi insya-Allah anda akan jumpa sangat banyak kenderaan, anda akan lalu jalan yang kecil dan anda mungkin tersangkut dalam jam dan mungkin tiba-tiba kenderaan anda dilanggar oleh motosikal yang laju dekat belakang. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itu jalan biasa, federal untuk tesis anda. Dan yang kedua, anda boleh pilih jalan highway untuk journey PhD anda. Okey, berapa ramai yang faham? Berapa ramai yang faham? Tuan-tuan dan puan-puan, anda yang buat pilihan. Anda yang buat pilihan. Pastinya, bila anda pilih jalan federal untuk tesis journey anda, jangan bising. Jangan komplain. Jangan cakap kenapa aku lambat. Kenapa aku sangat banyak cabaran yang tak dapat diselesaikan. Sebab you pilih federal. You pilih jalan persekutuan yang banyak kenderaan. Yang percuma. Tetapi kalau you invest sedikit, okey, you beri ruang untuk lalu highway. Tuan-tuan, kan lebih tenang, dapat uruskan emosi. Siapa yang faham angkat tangan dan CI? Okey, you boleh pilih antara nak lalu jalan biasa ataupun jalan highway. Okey, so itu sahaja pagi ini dan jika sekiranya anda rasa apa yang saya share pada pagi ini memberi manfaat kepada anda, memberi impact kepada anda, mohon bantu saya untuk komen, beri impact dah. Dan jika sekiranya you belajar sesuatu pada pagi ini, mohon untuk komen, kami belajar banyak benda dah. Dan jika sekiranya you rasa apa yang saya share setiap pagi bagi impact kepada ramai orang, terutamanya para pelajar master PhD, mohon bantu saya untuk tekan butang share. Mohon untuk bantu saya buatkan watch party dan mohon untuk sharekan link ini dalam WhatsApp group, dalam Telegram group supaya lebih ramai dapat manfaat daripada apa yang kita share setiap pagi. Dan yang terakhir, sebelum kita settlekan end up session pada pagi ini, okey, saya mohon kepada anda yang masih lagi diberikan mata yang baik oleh Allah Ta'ala dan hati yang tulus murni. Okey, anda tengok apa yang lalu dalam kawasan skrin anda. Okey, apa kata saya jemput anda daripada hati saya untuk anda laju-laju bantu diri anda untuk join seminar Nak Ubah Tesis. Yang kita jadualkan bila? Pada 25 dan 26 Disember tahun 2020. Supaya apa? InsyaAllah ta'ala, you masuk tahun baru, tahun depan, you akan masuk highway untuk tesis you, insyaAllah. Okey, so itu sahaja pada pagi ni dan jumpa saya petang nanti. Jumpa saya petang nanti pada jam yang sama, 5 petang, untuk sesi spontan Dr. Rocket. Dan sediakan soalan-soalan power anda untuk saya respon secara spontan. Itu sahaja pada pagi ni. Take care everyone. Jaga diri baik-baik. Okey, patuhi SOP. Okey, dan saya pun ada saya punya. Okey, this is saya punya SOP. Okey. Mak saya yang tertera DR. Nampak tak? Okey ke okey? Okey.
Okey, so itu saja pada pagi ni. Allah jaga you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow. Bye-bye.